हेलो भुवनेश्वर आइल भुवनेश्वर देखिक काण भावले माने कहीं बाहर भुवनेश्वर बोले तो चलन फिर आज बोलमा भुवनेश्वर पूरा 2 वर्ष पर एक्चुअली आम के गोटे बुलबार के जाऊँ फाइनाली कहीं निनी जो टमेरे से दिन धरिक निनी हेबार भितर कैंसी भी आउटसाइड नहीं जाती मुझे यहाँ फास्ट ट्रेन जर्नी माने मोर झीर है मोर झीर फास्ट ट्रेन जर्नी यहाँ थिला आ सकालू सकालू ट्रेन जेहेतु आमर थिला ना ताकि पूरा कैब फैब लगे ही मत आनबार के पड़ीला आ बाजी जाता ना यहाँ 10 आम निनीर सांग मैंने भी मिली जाते देखिपे आड़े 2टा छोट छोट कुनु बाबू बसते कुनु बाबू तो नहीं से फिर भी 4 क्लास पढ़वे न तो से संगे बढ़िया मिसी जाता आ मोर छुआ तो सीट्रे बिल्कुल भी नहीं बसुथे कहीं माने ये खेलबार मुझे थिला लास्ट के से आम सामने जेन मैडम बसते ना तांको से बहुत बेलू धरबी कहते बाकी से नहीं जाऊे पर धरबा माने धरिकी ही छाणली आ से 2 साइड 2 पोड़े नहीं थिले माने से माने बहुत थर डाकिछन सृष्टि सृष्टि बोली करे फिर भी से नहीं जाऊे आम जिते बेले माने टिके ट्रेन ओह्ला ओह्ला टाइम होता आम से ही से गला मैंने पाई हेबार बहुत आ सामने जेन अच्छन माने गोटे पैरट ग्रीन कलर ड्रेस पिंधिक से आउन जन दीदी मैंने से जेटी पाइछन बोधे लगुच जूनियर टीचर अच्छा कहते तो से 2 छुआ को खेलौले तार संगे मोर पुचकू के भी से खेलौले आउ एड़ा देख पापा पापा बोली एड़ा पुचू डाकुला तार पापा के हाँ हाँ पापा पापा डाकुलु आम फाइनाली पहुँची आसलु ना भुवनेश्वर तो चलू जिमा हेलो भुवनेश्वर आउ प्लाटफॉर्म तो पहुँची गलु कहीं छुआ पिला बेग पतर धरिकिना ना वीडियो बनावाटा मुस्किल है आ जानी के रेलवे स्टेशन को केंदा भीड़ हो इटा ना छुट्टी सीजन भी है जानी माने इतने सारा भीड़ जे नहीं कह तो से वीडियो गुड़ा नहीं बने डायरेक्ट मैं आसलु होटेल रूम के फ्रेश फ्रुशा होना फिर आम बाहरी छूँ कहीं जाऊँ भावुव ना तो फ्रेश फ्रुशा कहीं जीमु खाबार के जाऊँ कहीं एकटा हो गलान आर आम पहुँची जाइलु न 11:40 की तो जिते बेले माने होटेल को खोजबार के नहीं पड़ला कहीं आम सार पर जन स्टूडेंट थे सी आराम से सब देखी दुखा देते आम जस्ट गलु आउ माने 2-3टा होटेल से देखी देते सब कहले जेन होटेल सुविधा लगवा से देखिए बोली तो आमको खोजबार जेहेतु नहीं पड़ला ना इजिली आम पलि गलु रूम बुक करदेलु गाधी बुड़ी कर जेहेतु बाहरी थी ना से लगे टे फ्रेश भी होदेलु गाधुआ तो नहीं पड़ला आ मोर विकास भाई भी आम संगे आसा कहीं थर लगे आम संगे आगे बस बतामी मुई तार आगु देख आम पहुँची गलु नंदनकानन आउ सेनु बाहरी को तो होटेल जिते बाहरी कि कहला खाबार के गलु सेनु आराम से खाई खुआ देलु आउ तापरे फिर क्या करमा एते बेलू बोलू एक्स्ट्रा रू क्या करब माने सो हेंती थी बसी थी भल ना लगे रेस्ट रुस्ट आउ नहीं न डायरेक्ट पलि आसलु आम नंदनकानन के तो मुझे तो बहुत आगु नंदनकानन आसती जाना कि 2011-12 साल रे तो से दिन नहीं आसती तो भावलु कि चल नंदनकानन आड़ भी टे बोली आसमा बोली फिर देख इतने सारा भीड़ टिकेट काउंटर जे नहीं कह सबको एंट्री कर नहीं दौते जे टिकेट काटे से एकला जी कहले तो आम सार एंट्री कली 6,000 रुपये फिर पलि आसली आम 2 माँ झिमिसी कर इे मैप देखू देख केनु काण अच्छे भुवनेश्वर जेनु भुवनेश्वर नहीं नंदनकानन केनु काण अच्छे जेटा सब तार थिला तो देखी दुखा टे देतीसु बुलबार की सुविधा है कहले आम यार मोर पुचकु मामा सीधा मैंने डायरेक्ट देखी पालान तो बस आ विकास भाई आम संगे आसबार मेन रिजन हूँ देख आम छुआ धरिक रेस्ट तो सांगे किए उठे नहीं गले नहीं हुए ना बेग पतर छुआ यहाँ धरबार के नहीं हुए तो भावलु कि चलो इता के खा कहसी मुई बोली आउ घरे जेहेतु थिला बोले हाँ भी सी कहला बाकी हाँ कहबाटा भी ताले मुस्किल था कहीं कि फिलहाल तो गाँ माँ को जानी आमर गाँव में 1 तारीख नाम हेबार के थिला आउ पुणी थिला माने कैम्बेल यात्रा माने हेन्ता सब माने थिला गाँव में ये आसबाटा बड़ा कहूँ तो मतलब डाउट लगुला आसवा कि नहीं बोली बाकी आसला से ये देख लेफ्ट साइड चिल्ड्रन पार्क गोटे थिला माने छोट छुआ मान पार्क टे अच्छे फिर आम एंट्री मारलु देख इे बहुत सारा मंकी भी थिले इठाने तो पहला माने जिते नंदनकानन एंट्री मारल पहला तो आम माकड़ देखलु खाबार टाइम हम कुछ नहीं लाए हैं बंधु तुम्हारे लिए
ମାକଡ଼ ମାନେ ହେଲେ ନାଇଁ ଥିତେ କେଁ ହୋ ଆମର ଖାଇବାଟା କିଏ ଲୁଟବା ହେଲେ କହ ତ ମାକଡ଼ ମାନେ ନାଇଁ ଥିଲେ ଆର୍ ଭଲ ଲାଗ୍ବା କେଁ ଫିର୍ ଆମେ ଆଗ୍କେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଯେ ମୋତେ ସାର୍ କହିଲେ କି ଦେଖ ଗଛ କାଣା ଗୋଟେ ଅଛେ ନ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ନିଗାହ କରି କରି ନାଇଁ ପାରିଲି ଫିର୍ ପଛେ ଦେଖିଲୁ କି ନାଇଁ ଚିତା ବାଘ ମୋତେ ଦେଖଉଛ ନାଇଁ ବୋଇଲି ଚିତା ବାଘ କଚ୍କି ଚଢ଼ସି ପୁଜି ନୁରି କରି ତ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର କ୍ୟାମେରା କ୍ୟାପଚର୍ ନାଇଁ କରି ପକାଲା ତାକେ କେଁ ଖରା କରୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ଶୋଇଥିଲା ସେନୁ ଛାଇଁ ଛାଇଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଫିର୍ ବନେ ଜୁମ୍ ଜୁମା କରି ଟିକେ ଦିଶବା କେଁରେ ବୋଇଲି ଯେ ମୁଇଁ ବି ଭଲସେ ଦେଖି ନା ପାରିଲି ଏକା କହୁନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର କାଣା ଦେଖାମି ମୁଁ ଫିର୍ ଚାଲ ଆଗ୍କେ ଜିମା କହିଲୁ ଇଠାନ୍କେ ଆସିଲୁ ବୋଲେ କୁକୁର ପଟେ ଶୋଇଥିଲା ବୋ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ତ ମୁଁ ତ ସେନ୍ତା ଏକା ଭାବ୍ଲି ସେ ଫିର୍ ଉଠିକରି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କାହିଁ ଗଲା କହିବି ଗାଧି ଏକା ପଲାଲାନ ତ ଭଲ୍ସେ ଟିକେ ଦେଖ୍ସି କେନ୍ତା କୁକୁର ଏ ବୋଇଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ତ କୁଲିଆ ଏ କହିଲି ବାକି ମୁଇଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଆରେ କୁକୁରକେ ବି ନନ୍ଦନକାନନ ଚିଡ଼ିଆନୁ ରଖି ବସିଲେ ନ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ପଛେ କାଁକି ଆମେ ଯେତେବେଲେ ବି ଆସୁଥିଲୁ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ସାରା କୁକୁର ଦେଖିକରି ଆଇଥିଲୁ ଯେ କାଣା ଆର କହିମି ମୁଇଁ ସେ ତାର ଭିତରେ ବି ମାନେ ଟିକିଟ୍ କାଟିକରି କୁକୁରକେ ଦେଖି ଆବାର୍ଟା ଭଲ୍ କଥା ଟିକେ କହୁନ୍ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଲିଆ ତ ମୁଁ କେବେ ନା ଦେଖିଥାଇ ବାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି କହସନ୍ ନା କୁଲିଆ କୁକୁର ଭଲିଆ ଟିକେ ଦେଖାଯାଏସି ବୋଲିକରି ହେନ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପୁରା ତ ହେନ୍ତା ଦେଖା ନାଇଁ ଯାଏ ତ ସେ ବିଚରି ମୋତେ ଦେଖିବେ ବାଲ୍ ବୋଲିକରି ପୁରା ଉପରୁ ତଲ୍କେ ପଲେଇ ଆସିଲା ଟିକେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେସି ଯେହେତୁ ପଇସା ଦେଇକରି ଦେଖିଯାଇଛନ୍ ମୋତେ ବଇଲା ଭାବ ଫିର୍ ଏଇଠାନ୍କେ ଆସିଲୁ ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖ ବାଘ ଗୋଟେ ବୁଲୁଛେ ନ ବୋଇଲି ନାଇଁ ଡରି ଯିବ ଆରେ ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ସେ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ଥିଲା ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଆପଣମାନେ ଜୁମ୍ ଜୁମା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେଁ ବାକି କାଣା ନା ବାଘଟା ଇଆଡ଼େ ବିଲକୁଲ ବି ନେଇ ଆସୁଛି ଆର୍ ମୋର କ୍ୟାମେରାଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏତେ ଦେଖାଯିବାର ମାନେ ନା ପୁରା ଖରାର ଲାଗି କାଣା ଯେ କ୍ୟାମେରା ଏନ୍ତା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏଇଟାକି ଗୋଟେ ଦେଖ ତ ଗଡ଼ଗଡ଼ୁଥିଲା କେଁଯେକି ମଣିଷ ହଉ କି ପଶୁ ହଉ ମାନେ ବସି ବସି ଖାଇଲେ ତ ଅଳସୁଆ ହେସନ୍ ନା ତ ଏଇ ପଶୁ ବି ତ ବସି ବସି ଖାଉଛି ସେ ବି ଅଳସୁଆ ମାନେ ଗଡ଼ଗଡ଼ୁଥିଲା କେମିତି ରକମ କରି ଶୁଉଛି ଦେଖ ତ ଗାଁ ଚାଲ ଇତାକେ ଛାଡ଼ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ମା ଚାଲ ଫିର୍ ଆମେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଏଇଟା କାଣା କହୁସନ୍ ମଗର ହଁ ମଗର ତ ମଗର ଭଲ୍ସେ ତ ମୁଇଁ ମଗର ନାଇଁ ଦେଖ୍ବା ତାଲି ଯେତେ ବି ଦେଖିଛେ ନା ମଗର ଟିଭିରେ ଏକା ଦେଖିଛେଁ ଏଇଟା କେନ୍ତା ମଗର ଯେ କିଏ ଆନିବୁଆ ତ ହଁ ଚାଲ ଯେନ୍ତା ବି ମଗର ହଉ ମୁଇଁ ବି ଦେଖୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଦେମି ଚାଲ ଫିର୍ ପଲେଇ ଆସିଲା ତାର ପଛେ ପଛେ କଇଁଛ ଗୋଟେ ଆରେ ବାବା ଏତେ ବଡ଼ କଇଁଛ ଗୋଟେ ଦେଖିକିନା ନା ମୋ ପୁଚକୁ ମାମା ପୁରା ଖୁସ୍ ହେଇଗଲା ମୋତେ ବି ଖୁସ୍ ଲାଗିଗଲା ଯାହା ବି ହଉ ମୋର ଛୁଆ ତ ଖୁସ୍ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ମଗର ଥିଲେ ଦେଖ ସେଟା କେନ୍ତା ପଡ଼ିଛନ୍ ପୁରା ନାଇଁ ଆଉ ଏଠି ନା ହେତେ ବି ବଡ଼ ମଗର ନାଇଁ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଳିଲା ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଜାତିର ମଗର ଅଛନ୍ ନା ଏଇ ଜାଗାନୁ ତ ସେଥିର ଲାଗି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଗର ମାନେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟକେ ଦେଖିପାରିବେ ମାନେ ଯଦି ଇତି ଥିବା ବୋଲେ ତ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ପାର୍ମି ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସ୍ବା ସେଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ଆଉ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ନନ୍ଦନକାନନ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲାନ ଭଲିଆ ମୋତେ ଲାଗ୍ଲା ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛେଁ ଯେତେବେଲେ ନା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଏବେ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ ଏନ୍ତା ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଲେ ପାଣି ବୋଟଲ୍ ଆଲାଉ ନାଇଁ କର୍ବା କରୁଛନ୍ ବାକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର୍ ଲଗାବାର୍କେ କହୁଛନ୍ ଛାଡ଼ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଜାନ୍ବେ ନ ଫିର୍ ଆମେ ପଲେଇ ଆସ୍ଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ବାଗିର ଲାଗୁଛି କାଣା ଡୁଙ୍ଗୁଛନ୍ ଯେ କି ଜାନି ଏମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ ଯେତେ ଲୋକ ଡାକ୍ଲେ ବାକ୍ଲେ ବି ଟିକେ ହଲଚଲ ବି ନାଇଁ ହଉଥି ତ ବସ୍ ଆମେ ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲୁ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଧୁଇଲୁକ ବସିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସାଇଟ୍ ଆଡ଼େ ମୋର କଥା ହଉଥିଲେ କାଁ ବୋଲିକରି କହ ତ ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲଟା ନୁହେଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟଟା ବୋଧେ ବୋଲି ତାପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅରିଜିନାଲଟା ପଛେ କହିଲି ଫିର୍ ଆଗ୍କେ ଟିକେ ବଢ଼ନୁ ବେଲେ ଏଇଟା ତୁଇ ପଟ୍ ଦେଖ ଆରେ ଇ ବାଘ୍ ତ ବଢ଼ିଆ ଜମ୍ପଟେ ବି କରି ପକାଲା ୱେଟ୍ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଜମ୍ପ କର୍ବା ଯେ ଦେଖିଲେ ତ ମାନେ ଏଇଟା ଉପରର ବାଘକେ ଦେଖିକରି ଏଇଟା ନା ଭାବ୍ବେ ଯେ ଏଇଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବୋଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରିଜିନାଲ୍ ବାଘ ମାନେ ବାଘ ଏତେ ସାରା ବାଘ ମାନେ ଅଛନ୍ ଯେ କାଣା କହମି ବାକି ବାଘମାନଙ୍କ ନାଁ ତ ମୁଇଁ ନାଇଁ କହିପାରେ ନା ତ ସେଥିର ଲାଗି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ବତାବାର୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବାକି ସେଟା କିଏ ଆଉ ପଢ଼ିଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କେନ୍ତାକରି ଘୁମି ଘୁମା କରି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବି କର୍ବାର୍ ଅଛି ନା ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଉଜି କି ଛିଡ଼ା ହୋ ତମର ପଛଆଡ଼େ ବାଘ ଅଛେ ଆଉ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଖିଚିଦେମି କହିନି ଯେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବାକି କାଁ କର୍ବ ମୋର୍ ଛୁଆର ତ ମନ୍ ବିଲକୁଲ୍ ନାଇଁ ଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇଗର ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଘ ଯେନ୍ଟାକି ମହାବଲ ଏପରି ବୁଆ ତାର ବହୁତ ସାରା ବଲ ଅଛି ସେଥିର ଲାଗି ତାର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ମହାବଲ ଆଉ ଏଇଟାକି ଦେଖ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ତାର ସବୁଆଡ଼େ ନେଟ୍ କଭର କରାହେଇଛି ଯେ ନାଇଁ କହନ ମାନେ ଗୋଟେ ନାଇଁ ତିଚଙ୍ଗିଆ ହିଂସ୍ର ଟାଇପ୍ର ବୋଲେ ସେଥିର ଲାଗି ମାନେ କାହାକି ବାଇଚାନ୍ସ ମାନେ ଏଟେ ଗୁଟକା କରିଦେବା ଜମ୍ପ କରି କରି ବୋଲିକି ମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ହିସାବରେ ଏଇଟା ରଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ତାର ଦାନ୍ତ କି ନା ଘାସରେ ଘଷୁଥିଲା ଫିର୍ ଏ ବିଚରେ ବୁଲି କେନ୍ଦ୍ରି କରି ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ଆସିଲା ଦେଖ ମୁଇଁ ତ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛେଁ ବହୁତ ଥର ବାକି ରିଅଲ୍ରେ ତ ନାଇଁ ଦେଖି ରିଅଲ୍ରେ ଦେଖ୍ଲା ପରେ ବି ମୋତେ ଲାଗ୍ସି କିରି ଆରେ ଏନ୍ତା ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ନାଇଁ ଦେଇଥିସନ୍ କେଁ ମାନେ ଏନ୍ତା ଦେଖିଗଲା ବେଲେ ପଡ଼ିଯାଏସନ୍ ମାନେ ଟାଇଗର ଆଟାକ୍ କରିଦେସି ସେଇଟାକେ ମୋତେ ସୋର୍ ଲାଗିଗଲା ଫିର୍ ଅହର ମୋତେ ଦେଖୁଥିବ ନ କାଁ ବୋଲି ବିଚରେ ବି ଲାଷ୍ଟକେ ଲୁକି ପଲାଲା ହଁ ଯା ଲୁକି ଯା କହିଲୁ ଆମେ ଫିର୍ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ଲୁ
आगे बढ़ला पर एटा गोटे बाघ देखलु आमे ई बाकी खाबार व्यस्त थिला ना काଣା जे कि आने गुमसुम हे गले से पूरा से तार घर बाटे बाटे एका थिला न याडे आ नहीं आसी न तू था तोर बाटे बोलनु हम फिर आगे बढ़नु आगे बढ़ला बेले इडा होचन कितरा भाई भौणी रो इमा को नाम बते दोचे आपण मान को में तृप्ति आउटे रहला जयश्री तृप्ति श्री अंकिता अमित माने चारटा भौणी रे गोटे भाई माने अछन इमाकर फैमिली तो चलन फिर देखामे इरा रहला झड़े एनु काଣା करूथिला जे कि आने एटा केते नंबरटा तो मु कहि न पारे बाकी मिसी गुली गुली पांचटा भाई बुआनी ठाना रहउछन तो गोटे तो याडे का करूथिला जे एटा आपा के आके बोले देखले जे ई तो बिल्कुल भी नहीं आसला तो ठीक अच्छे तू नहीं आसला नहीं तोर आर केन भाई बुआ माने अछन जे मुझे ऐसे आके टिके देखमे बोले माने आपण मन को भी देखाबार थिला ना तो फिर आके बोले आसने वाले ई मुई अच्छा बोली भी बाहरी पड़ला देखो हमरा देखबार के रियल रे देखबार के इतना मजा लागुला जे काଣା कहमे आपण माने श्योर थरे विजिट कले से जानी पारबे आउ एते सारा भीड़ थिला जे नहीं कह जेतु संडे थिला ना सेत्र लगे बहुत भीड़ थिला ए देखो किंदा टाइगर माने रियल रे देखले एक्चुअली भल लागुची कहन तो से तो गोटे थिला एडा गोटे देखो इमाकर भाई भौणी टीम एडा कहन तो सेडा गोटे रहला इठी गोटे अछि तार साइड आडे दुइटा थिले आ नहीं देखिन फिर आम पलि आसनु हाथी देखी बाकी से कैप्चर कटी गुटा क्या वीडियो एडिट कला बेले फिर इठाने हाथी चार देख माँ कहलु मुई तो बहुत सारा हाथी थी भावुनी देखला बेले दुईटा हाथी एका बंधा है मत तो लगला कि अरे यहाँ तो लोग मैंने बुले बुला नाला हाथी भलिया लगला छाड़ दुईटा हाथी काଣା देखी बोले यार मजूर बिचरी चोरुला बेले ताके कैमेरा कैप्चर कर पकाली कितने बढ़िया चोरुला बाकी पंख फैल बढ़िया लगा देखा बाकी सोच थोड़े ना पंख फैलावे के आउ गोटे मजूर लास्ट के पलि आला से कैप्चर करदेली कैमेरा रे फिर आम पलि आसनु से जगार पलि आसनु बेले इटा गोटे हाँ 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 मैंने बहुत दूर एका थिला कहूँ तो से बैक ही कर बसला माने जिते भी सिंह आड़ा नहीं देखुते लास्ट के देखा सिंह है कि बाघ है मुझे भी कन्फ्यूज हो जाए सिंह बोधे बोलिया लगुचे तो आईरा ब्लॉगटा बेसी लंबा हो बोर हो तो नेक्स्ट ब्लॉग रे आउ भी देखी पारे रहुचे जय जगन्नाथ।